Obia for the kunya, Obia kusoni TV, Obia chini phone. We show you live. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, Skype, and Snapchat. Oko anwa search Mam Online. Ubinyaye koradio.net, Google Play Store, TuneIn Radio, Modern Ghana, Online Radio Box. Ne search Mam Radio 1. Mam Radio 1. Ubinyaye eti live. Ube to me. After a wabra program, of course, we be out here now. Yachim, and as if there was a Mississippi and over beside. Official studio line say 0246751175 or question B FG Media ye baby one. Fafaso a voice note, text message and a voice call or video call or the buy ye bisum ewaha. Mam Online and Salamu Muslim Foundation Akabum Eshe Nkunafo Enyankani Ewusia. And more a bit my fire so a man for Abuan, inshallah, or no Babua, Saraka was put to me to so a block crunky to any crunky sim, Bibi so any Benomoso, a two so Emma. Okoya website now, mamghonline.org, mamghonline.org, O-R-G. Ubenya yen so eti okwa right side on Abuhuman Radio 1. Odun se siso a obu play abun se e stream kama. Mesra se opesa o sponsor program bia e wo fia ha. De wo se o ya ne se wo be fresh studio lines no 0246 751175 0246 751175 and 0200773367. Obi bia o kasa wo fie mu ha bia opesa o sponsor na efo dodo a obetimi sponsor no o kan na wa ye mo send videos na enko ba bia na ya tini nyina. Some sponsor ya ni enye bi editor power, editor data, editor studio equipment ni ebu amajumedi ekonani. So pesa o sache nye nuhu pa banya kopon nche this be Mam Radio. Allahu akbar. Wallahi al-jannatu fi daws is our limit inshallah. Amen. Charlie, say the modern abattoir, the Dikan Cray Binsida, Abakumase, Sabtu Musa Abattoir, Sabtu Musa Abattoir, Sabrana near the tie, Pamproni Jahodo, Ehumwano, Ninachum, Sabtu Musa Abattoir, at the LPG, Ehumabwana Kama, Obesa would name Mujain, and also a punch at Danam, Ewa, wing actually how being Cabinsi, Sabtu Musa Abattoir, and I may come from Juma Phony Dino Cranuntia, don't naming in our mouth, Pepper City City, Nasampon Obedu watching ya, Yensis TV cameras no ubetimi aba ni abo replay e de amount sa woto nantwi twan anasa punch e we yaso e anasa odi free na eba ni esiese ne kama ama dane na amount aye Sabtu Musa Abattoir ana make come for am friends your veterinary officers e wo ho a omo bi di kan hwa aboa no ehu se yade bia ni no ho se we your wedding party anasa eye na abafi restaurant and choba operators ni nyina Sabtu Musa Abattoir abama ubehu yen e wo so amekotoko bridge ni nchem ho pe anasa obetimi afre 0243 811 233 Charlotte Sabtu Musa Abattoir. Habitat Air Conditioning and Engineering Works Limited. Whoop air condition and our refrigerators who spare parts bra Habitat Air Conditioning and Engineering Works Limited. O air condition and sonsu. Ano nyanyu beam. Anasa when a problem bra Habitat Air Conditioning and Engineering Works Limited. Yes, servicing and supply. Air conditions, refrigerators, any whole spare parts home appliances BTC LED and also LCD televisions. Any home theaters bra Habitat Air Conditioning and Engineering Works Limited. Yawa Abuabu Asokore Mampong Road. Yebenguel Fuel Station. Abuabu Nima. Freya. It was 0208 114 837 and 0540 341084. Your email habitat2014@gmail.com. Habitat Air Conditioning and Engineering Works Limited. Opese oboa nyamesem kan eni awieye opese usika eka nyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra anase opese udua ba bi ebeboa wa asasi so ha ene dan kwa matemuada sene de bia bompa yese rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ene wo ha onyina to acha Mam Online Media Network odawa fikasiem a ye di nyankopon wasem brem wa santitwi
Hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia ommoa say ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesom mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka owo Ghana ibi boa yen ewo Universal Merchant Bank ai trinity afra no UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 and now your mobile money number is 0246751175 edina dasoni Mam Online o amana ne so a obetimi ayibi aboa dwumadie yi e Swift code MBGHGHAC022139560219 hoy ne bebo tumfo nyankopon bosia na wabone moho ede amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yama etiefo ni na akwaba edeba Mam Online Media Network eso eha eyo dawo Mam Radio. Yes, Mam Radio. Eno ya memenda program edebe mo anopei anase ewie eye focus on Islam. Ene focus on Islam de ye eye maufie enson ufie awo mu no mafie no enson bo ema anase mane enson. Yene Imam Abdallah Yusuf Bamba ena edi dwumadie we ebremo Baby a will be out in Kano, Jumadine live on Facebook. Uko Facebook search for Mam Online. Ubenhuye Mam Online. Ubenhuye pet video no like page na fi de share. O share program na o question bia on tiase afato video na se. Ebe kan de ama imam na imam eya no e de ama insha Allah. Se eya adwenkyere bi anase ya atene bi e na ohia so a anase opese de mayeya. Fatu video na se be kan na yafa bibia e fa Mam Online ho bia no se opese oni edi ho komo a ye numbers no e mienu pe number edi kan no e 0246751175 0246751175 ana se 0200773367 0200773367 number simienu ene number de djuma e wofia bibia fa Mam Online ho bia no o de fasa number siso a yensa ebetimi aka ne ene wo ato aso sere sise na esifata medika kan me say ene ye hye ma wofie enso imam ene de sa djuma de we ebra bi twa me hu sima ba ko pe me ba ya imam ede focus on Islam ede ebebre yen insha Allah. Mam Radio. Wallahi, Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Komshenia bakwasem na wo ni kwada brim brabo nyankopon ye no komsheni bra oye hijra ko Madina ene bra osaba Makkabi enkosi se Allah tonen safren komsheni abakwasem shia Imam Abdallah Yusuf Bamba fiada we ene fiada bia after Isha Ghana time our Mam Online Radio and TV inshallah. Komshenia bakwasem na wo ni kwada brim brabo nyankopon ye no komsheni bra oye hijra ko Madina ene bra osaba Makkabi enkosi se Allah tonen safren komsheni abakwasem shia Imam Abdallah Yusuf Bamba fiada we any fiada bia after Isha Ghana time our Mam Online Radio and TV inshallah. Yamama akwaba biem aside the Mam Online Media Network eso ha oda wa fikisi me oda wa headquarters me pacho program na sa wo hwa mi a share no so na onamfofo onuanam onu nina so enyabi na wonom enhwe Imam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me pacho bia yebokode alhamdulillah ya do tu fo nyankopasi Imam pacho ne o si ehwe ma ofie nson naam etiefo me matiefo de ya krado ye pese ete asama wo edema ye enedem
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Yankopɔn asɔmfo yɛda ɛyɛ adumwura ase sɛ n'adum wahwɛ yɛn so ama sabre yɛgu so ɛte ase yɛnte ase kɛkɛ ne mmom yɛte ase ɛberɛ a yɛgu so ekuta ɛyɛ ɛsom no a enti nyame ɛbɔɔ yɛn ɛde ɛba asase so nyame nhyira na sumdwie na homɔborɔ ɛnka yɛn kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔne n'akyidɔmfoɔ nyinaa Nyankopɔn asɔmfo nyame etumi mu na ɔtwe sɛ ɛnɛ ɛna yɛne mu hyia odwumadie yi so na yɛkasa nyinaa no na ɛfa ɛyɛ osuani bi ɛfɛ no sɛ Uqbatu bin Amir ne nsɛm bisa bi a ɔkɔbisa ɛyɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni sɛ ya Rasulallah mal najat otumfo Nyankopɔn somafoe ɛdeɛ ne ahotɔ ɛdeɛ ɛna mɛyɛ na manyama ahotɔ manyama sumdwie ɛwɔ saa wiase ha ɛna dankwama atemuada ɛde kɔmhyɛni ɛmmerɛ a wɔ ɛma ɛyɛ osuani no amuaeɛ no wɔka nsɛm mmiɛnsa emu baako na ɔtwe sɛ nnɛ ɛna ɛde yɛ adesua ɛno kora ne ɛbɔ ɛho mmɔden ɛbɔ ntɔfa ne kɔmhyɛni kaa sɛ imsik alayka lisanak wɔse ma wo fie wɔse sɔ wo katrɛma ɛwɔ wo ankasa wo ho so nyame asɔmfo kɔmhyɛni si yɛmmɔ yɛ katrɛma ho ban ɛma yɛ kasa ɛnnɔɔso na yɛnwene ansa na yɛbie ano sɛ ɛbɛkasa yɛnhwɛ sɛ bere bia ne bɛbie ano akasa kasa a yɛka ne yɛnyɛ nhyira ɛwɔ so kasa a ɛbɛka na ɛde yiedie ɛbɛbrɛ yɛn ne wɔn a yɛka kasa no akyerɛ wɔn no ɛma yɛnwene yɛn nko a yɛyiedie ho ɛkyɛ sɛnea ɛtɔda nsɛmtwerɛfoɔ ɛyɛ wɔn ɔkɔkɔnya ɛyɛ news no a na ɔde ɛba abɔnten a wɔnwene ho ɛnhunu sɛ saa nsɛm yi a ɛba abɔnten yi mfasoɔ bɛn paa na ɔman no ɛbɛnya afiri so mfasoɔ bɛn paa na nipadɔm ɔmbɛnya afiri so bozo hɔ no ɔno ɔdwene ɔno nko ani yiedie sɛ yɛbɛka sɛ wɔno ɛna de saa amaneɛ no wɔ ɛnam no so ɛna asɛm no ba abɔnten ɛbɛbɔ odin ɛwɔ wiase a ne musan sɛ nsɛm no ɛbae no nsɛm no amfa mpuntuo bi amba ne mu ɛde ɔsɛyɛ na bae ɔbɛnya abasobɔ ɛwɔ wiase ne dan kɔmati mo da nyame bɛkyew yɛkasa o yɛkasa yɛma yɛkasa ho nte yɛma yɛkasa so nte ebere biara na ansa na yɛmbi ano nkasa no yɛnwene ne yɛhu sɛ ne yɛka no ɛyɛ nsɛmpa kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakane nsɛm bi wɔsɛ la tukthiru al-kalama bighairi dhikrillah wɔsɛ mɛma wokasa nnɔɔso
abra nya nyankopon na wotontom nyame tontom de ende nyankopon se wadhkurullaha dhikran kathira montontom nyame bebre ndi nyame tontom de etim tontom nyame bebre enhyira bebre ene benya o nyame tontom dodo no so ni bebre bi no so wadfa inna kathrata al-kalami بغير ذكر الله قسوة للقلب وسيسا كاسا ادوسو abra ene nyankopon ne ye tontom no a e ma akoma ye den se ye kasa akoma ye den a le nyamisuro e wo sa akoma no mu no esote ekum eye nyamisuro ekum eye gidie e wo gidie ni akoma وسوى إن أبعد القلوب من الله القلب القاسي وسنما أكما أني وتوفوا نياكوبون أنتمو أواري بانو أنوني أكما دنتني نياكوبون صنفو نيكومشني nyamisha na sumdwen ka no watu yafu bebre afa ya katra ma ho osuani bi busa no obi komsheni de ba de na usuro ma me pa ele komsheni se hada osi we na komsheni kana komsheni aso na katra ma zanze nipa kasa bi befiri nipa ano ebeba kasa kitu ebi o eso na ahye otumfo nyame abufuo nipa no ode no ho o kan kasa no wono wonfa kasa na se kasa bia na waka nemum na ede nipa no eko ede nipa no akwie amanhu no jam wasi e boni soso nipa desani boni a woye ade efiri anopa anaze efiri ade kye kwa ade saye ohwe boni anipa ya dodo no a efiri katrama sazo obi ti ho won kono aba watefa ako esoso boni nko a odwan ne betwemu a obeka no ho asem abreti na ekwa obeka no ho asem jiwa hunu obeka manfo ho nsem saa ma dia kwakwasa na kasa wo kasei aso abofo so ya krado nyame de udwumadi bi ahye wonum nsa se wonum entwere bibi biara odesani beye kasa biara odesani beka se ye dwuma ketwa se ye nsem ketwa se ne o sheda se ne wan sheda ne nyina o montwere entu kasa bebiri awunua aso abofo no so twere bebiri o mo twere bebiri so a obagina nyankopon ani mu ache ela sa aka hunu biom se nipa biara o kasa bebiri bia no ne fom so doso yembo ya kwatre ma ho ban nyankopon asomfo hweye le wa mio katra ma anko kan ye wonya mfaso onye nshira ewoso entro entwato so edidi atem nipa akiri asemka san ma we nyina no ade nchi ekosi se ade besa na emu ba ko de na nipa aye waye de bebiri so nyankopon se watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahil azim sha nkontompo entwato so adidi atem nkonkonsa nipa akiri asemka we nyina no yakatama adwuma o
nipa nim sɛ ɔkasa ansɛm yi a wɔnim sɛ bi a wayɛ bɔne bi ɛso na yɛ bɔne kɛseɛ saa bɔne emu biara sɛ nipa di mu akotene a ebetuma yɛ nyinasoɔ ama so aheman ne nsanka ɛsɛ sɛ obi a odidi n'atem biara dan kɔma temu ada ɛbɛtɔ nhyira ɛdatua ne ka obi a ogu ne ho fi biara dan kwama yɛbɛtɔ nhyira ɛdatua ne ka obi a woka ne ho asɛm biara ɛwɔ n'akyi yɛbɛtɔ nhyira ɛdatua obi a wodi ne ho kwankwansa yɛbɛtɔ nhyira ɛdatua enti bɛdu atemu ada no obi nyame soma wɔ soma ne nhyira bebrebe ne nyinaa amanfo abagye ne nyinaa akɔ amanfo bɛgye ne nyinaa ama ne nhyira nyinaa sa amanfo da so dan ne ka enti yɛbɛte amanfo ɛbɔne ne de akɔka ne bɔne ho ti nyankopɔn asomfo emsik alayka lisanak bɔ kɛtrɛma ho ban sɔ kɛtrɛma ɛwɔ wankasa ho so yankasa menkasa anaasɛ mɛni amanfo ntena nemo nea ɛka kyerɛ wo ne sɛ kae sɛ ɔne asoro abɔfoɔ mmienu bi ɛnenam wɔn na wɔn ɛwɛn wo wɔn na wɔn hwɛ wo so nea ɛbɛfiri hɔ ababa biara ɔno bɛtwerɛ sɛ yɛ kasa sɛ yɛ dwumadie sɛ esua sɛ ɛso sɛ yɛhyɛ da sɛ yɛanhyɛ da ne nyinaa wɔn bɛtwerɛ nti dan kwama temu ada saa asoro abɔfoɔ mmienu no ɔmo ɛna ɛbɛka ho na yɛdi wɔ anim na wakɔgyina otumfoɔ nyame anim sanso ɔmo yɛ adansefoɔ nea ɔmo twerɛeɛ no ɛno na yɛkɔgyina so na yɛbua watɛn nti nyankopɔn asomfo yɛnya hwɛ yie ɛwɔ ɛkɛkyerɛma so na kasa ne fa ɛtɔ so mmienu wɔse wali yasaka baituk mawfie ɛnson ɛno na ɛnɛ ɛbɛka ho asɛm kakra mawfie ɛnson nimdiefoɔ ɛma yɛnkyerɛmu bebree ɛnkyerɛmu no bi ne sɛ mawani nka ɛwɔ fie ɔwɔsɛ ɔsɛe ɛmmerɛ ɛtena wo ankasa wo fie sensɛ wobɛsɔre anantenante amanfoɔ fie mekɔsra madamfo wei ɛna mekɔ akɔsra wei ɔkɔe mekɔ wei hɔ wode da biara saa wo fie de wonya adagye ntena obi a wonya adagye ntena ne fie na wɔtaa nam amanfoɔ so wɔ wɔnom afie mu no wɔtaa nya amane obi a wɔntaa ntena ne fie na wɔtaa nante amanfoɔ so wɔ wɔnom fie no wɔtaa ɛyɛ bɔne ɛwɔ ne nantim yɛmɛ sɛ ɔyɛ obi a wotaa tena wo fie na wontaa nante amanfoɔ so wɔ wɔnom afie mu a ɛden sɛ wobɛnya asɛm ɛden sɛ ɛbɛka obi fie asɛm ne yɛakɔbɔ odin wom ɛden sɛ ɛbɛka obi fie asɛm ne yɛbɛyi wo adanseni wei ɛne nkyerɛmu a nyankopɔn nɔnkɔfoɔ no bi ɛde maa yɛn ebinom nso kyerɛ sɛ ma ofie nson no ma ofie ehia wo sɛnea ɛtɔ da ɛta aka gye wo fie asɛm ma ofie ehia wo efie kasa efie a nipakuo bi ɛna kyekyere fie ɛyɛ agya no ɛyɛ papa ɛna ɛna no ɛyɛ maame no ɔwɔ ayi mu no ansa na nkɔdaa no abusua ni ti ɛyɛ papa no ɛyɛ wɔn na ɛyɛ agya no a wɔda ɛyɛ abusua na no ɛno saa dibira no
nyame no na eyi de ma eye berima no owo abusua no mu won na beti ne sika no akohu oba bi no aye oba no ho ade na waware oba no age oba na firi oba na busuafo se momfa ne mame na me nkotete no entete na matete no bebi abakoduru momfa mame na me nkonkoto aso enti sa oberima no wo ba be ware abechechiri abusua na so obechechiri fie no o so o me nani da ho ebra wo kwa ware enyo oba bia na ohunu saa na okwa kofa no ne mumu kofa oba be boawo ama sanyankopon ya adom na enkoda eba eye awade animu a waboawo ama matete eye enkoda no esanse entete nafa kase ne nyina agina eye ema no so ne mum ne asefem no se emerma bebre won mo hwe no bebre ehwe eye obese animu anase ahofe a eno no edadi obi kura so po de ohwe oba no ebia na ho siesie eyamfom so nemo yankasa mo obi nko ware oba a ono oni ahofe nemo emma eno enkoye onyina so komishani ka se tunkahul mar'atu li arba'in wase amanfo ede no man nan bi ena gina so ede ware na se no man nan no obi ekwa ware a wo ni ogina so ede ko na ware o de ogina so na odi oba obe ware no ebi hwe le jamaliha ebi hwe oba na hofe ene mrante ndodo no a wali maliha bebre so hwe sika oba no ni sika o business awoye na eno na ma wanya odobi e de ama oba nso opeso ware oba no wali hasabiha ana nasabiha ebinu so hwe ebia oba no na busu ofirim ebia ne papa ene ye MP ne papa ene ye minister ne papa ene ye imam he wo mabusia no wo mo ena wo mu di hene e wo kurom ha won me ya de hye obisu nyina so no no ena komsheri so wali dini ha ebinu so ko a mo hwe oba no eye na nyamesom wo mo esenta anase wonum egina nyamesom so no dodo no a eye suban bi a ebata eye nipa na nyamesom no a wosom no ne nyina no wo mo ehwe ne nyina sase oba osom nyame yie yentie wosom nyame yie eye nyamesom no nyina se ota hu ni se ota ba nyame dem befiri nyame da bi etra ho nyamesom no eje se eye numa bebre eye na mefira no nko a suban ne nyina ka hu bi ana komishani se first for be that deal edisa wo kwa yi oba bi no ware no a hwene owo eye suban hwene owo esom se uyi oba no enyamsum ni a na no ho ofe a no sika ni aka ne nyina ntoso so ware oba na ho ofe nko a no ni nyamsum a obanya asem asema benjane se emfa won se won ne wo ho na emmema foforo bi so dinati emfa won se won ne wo ho no ne mmema foforo bi so etwempena esansa ho fa no nko asuban ni ho ena wo ware oba na sika ena owo ni sika na ogina so ede ware no abra woni nyamesom ni suban a ene obesi nuoma oba ohuru nkukum oba nu aduane wa hekora bola kwa go tuagu esanse ni sika no a wo gina so no won so nim se sika nti enti wa hwe ya
nia wo mpɛ no ɔbɛmo ayɛ wɔn hwɛ yi a ɔbɛtɔ aduane wɔ abɔnten na adi wei yɛ ɔbaa a wɔwɔ sika na bɛrima di ne sika akyi na nyamesom ne suban ni hɔ na ɔkɔ ware ɔbaa sɛ n'abusua sɛ ne papa ɛna yɛ ayi wɔn na yɛ mp ne papa wɔn na yɛ minister ne papa ɛna yɛ assembly wɔn na yɛ mmerɛ yɛ ni nka so ɛyɛ dɛnea owuo ɛbɛba anaasɛ ebi atumi no ne gyina bɛrɛ nipa no wɔ no ebi bɛfiri ne nsa ɛna no koraa no ɛmma ɔbaa no ɛnyɛ ɔbaa ɔwɔ suban ɛne nyamesuro anaasɛ nyamesom panyin bi na mmerɛ bi yɛ so wɔde ne mamaaya mmienu bi ma awadeɛ wɔnom ne wɔn kunom akasakasa ɛba wɔnom ntam ɛna mmaa mmienu nyinaa ɛsan ba fie wɔn ana ɔbaa baako ne kunu baeɛ ne kunu baeɛ asɛm a wɔkaeɛ na papa no nso te hɔ ɔka kyerɛ papa no sɛ ɔka kyerɛ ne yere no wɔsɛ baa me baa ha abufu a mede baa ha no nkama kanyɛ papa na mɛto no ha ka de besie nye enka nye papa ina papa no pa na kyɛw wa pa na kyɛw ana ɔkɔɛ eze ankyɛ bia na baako no so ekunu bae ketwa no so kunu bae okunu bae asema ɔka ne sɛ ɔsɛ asumasi wɔsɛ utiri yo ɛda a yɛhyɛ awade so afutuo a amanfo ɛde maame menamfo nom ne mpanyimfo a wɔnom ɛbɛsra me afutuo a wɔde maame saa afutuo no ɛno na ama bɔne bia nsi me no ntem ne mamutie paa papa no ɛpa ɔno so akyɛw ɛna bɛma no kɔe mpanyin na ɔka asɛm ne sɛ ɔsɛ baa saa no mmaa ne papa no ɛboa abusuafoɔ ano a ɔde to wɔn anim sɛ ne mma ya mmienu no panyin ne kuru no ɔno ɔpɛ sɛ nka awadeɛ no yɛgu no nti bɛrima no nom a ɔde baeɛ ebɛtumi de ama no na yɛagyina so na yɛagu awadeɛ no na ketewa no wɔne ne kuru no deɛ yɛnkɔpa n'akyɛw na yɛnsrɛ no sɛ wɔngya biribi ama no nka enti na edom na mohyɛ dante aseɛ adenti ena baako de yengu no na baako de yenkɔpa kyɛw wɔse panyin ne kun no ba ne ɔka ne sɛ sɛnkɛnyɛ me ena nkɔ ɔbɛtɔ me aka de besi enye henkwa so no nkuta me enti da bi besi sɛ me nte ase a ene sɛ de ɔbɛ no ɔbɛ den ɔbɛyɛ ne mo we na asmo ɔka ne sɛ ebra wɔnom ɛware yɛ afutuo a yɛde maa no saa afutuo na yi adwuma ɛnde da akyekye meni hɔ koraa na afutuo ne deɛ ɔbɛkae ti nyankopɔn asomfo yɛnhwɛ abusua sɛ abusua ebia sika wom yɛnhwɛ abusua sɛ ebia abusua ne ebia te sei amogina bra na dibra bi ne mo yɛnhwɛ ɛyɛ abusua sɛ ebia nyamesom ɛwɔ abusua no mu ɛno deɛ anya mfomso ɛsɛ nyamesom no wɔ abusua no mu na wo soso wokɔ ware ɔbaa bi ɛwɔ saa abusua no mu a ɛne automatically ɔma no a wɔn bɛba no insha Allah ɛsan sɛ suban wɔ hɔ yi ɛsɛn enti wɔn nso nyamesom no ɔma yi no ebi bɛsɛn ɛyɛ ɔma ɛne ɔnana no ɛnsa na kɔmhyɛni wie sɛ yɛkɔ a yɛnhwɛ nyamesom obi a ɔnyamesom biara ɛwɔ ne papa mu no ne suban so yɛ papa nti bɛrima a wabɛkyekyere abusua saa nnoma wei nyina ɔsɔ ɔhwɛ ɔbaa yɛ bɛbɛpɛ ɔwadeɛ ɔno saa nnoma wei nyina ɔsɔ ɔhwɛ ɛna bio wode ɔbaa no ɛba kɔmhyɛne se fattaqullaha fi nisa fa innakum akhadhtumuhunna bil amana wasi munsuro nyame
munne mo yire no masotenam esanse mo kwaje wonum efiri won abusuafo ho se yemfa wonum emma mo enti obaje nso obeto antete no so ntete ya ode ba enye kra na wo no so besiesie no se ntete no so eya wo no so sa beto aso na policy no we nyina eso ansana se nyankopon eye wadom wonya oba papa wonya mesom ni nyamsuro ni suban na wo so obeye wafam de eto aso na nyame eye madom na enkoda efiri eya wade mu ba sa oba no obeboa wo amankula so yatumi atete wo no enti mawfie enso no ene se mawfie enye den ehia saa nma we nyina eka wo be sanse nyankopon ka nsem bi kire yen وَثِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا Nyamese agidiefo mummo eye mo ankasa mon kwa ho ban mokra mombo mokra ho ban mompere ban bo emfa mo ankasa mo ho efa eye ejebi sajano waquduha an-nasu wal hijara adia yede aso sajano eye enipa ene abotan ene de so sajano ebe ngom bebi se emra sa ayi ebaye ese asuafo nu ba ko bisa komishani o se ya rasulullah naqi anfusana fa kayfa lana bi ahlina senya nkopo osmafo ye ya fomu de se bebo ye ho ban e fa otumfo nyame gya no muwura ni mo yabusua no anyame de bebata ho no senya nkopo so wa ahlikum eni mo abusua eni mo yire ni mo ma nya no so no kwan be so ena komishani ka kire won mo se ta'murunahum بما أمركم الله به وتنهونهم عن ما نهاكم عنه وسمون شوانم أيان ينكوبون دا شمون دي نيامس مونيانو مو يا نما حسا ومسو بيدين أمسو بيه na mo twem ho afiri de nyame ai na tiwa de de amamo no mo dan mani ahwe wo mo so se be ya wo mo so be den e be jaye mo jaye a wo mo so nya no mo so mo mo so ai den ama mo so ajaye ante onua se o preban body ama wo ankasa ho se be ya uwura nyankopon ejemu a nyankopon se ni wabusua na che wo yire no ma ti so hwe san ma be nyina no a awasa abrante o ba be tuk o ba be hye awade akwantuo na ase a o so mo nida ho sansa asudie a edi ekire no eso enti wali ya san ka be tuk ma ofie enso ma ofie ehia oba okwakọ ware no entiti aduma oba no ene nkula mefiri mu aiden aba nimdiefo bi so ese wali esa akabaituk ma ofie enso no wa muse warda bima qasama Allah lak ense mo ni so eye ni otumfo nyankopon edi ama de nyame ayama no mo ni so wato wanzuru ila man huwa a'la mink fi amri ad-din seba eye ewiase asetenemu a ni awo no mo ni so esanse ni awo no ene ye wo dia ni awo obi ho no de eno nya wo dia enti ukwaje a enye yie ene nipa no a ebi a hu na chirichiri se bia wono no tibia na owom no eye papa ese na wo de onfum so a wo ye ne se uhu wono na bonten de uhu no ena uhu ye ni mu de wo de ti wono no mu unim
ɛna wo no a wode wo ho no ha ne ɛwɔ wu mu unim na sɛ wo de ne ɛwɔ wu mu no ɛna ɛkɔtoto ne ɛwu no na bɔnten on sɛ one fair comparison na anyɛ den anya adwuma ɛsɛn sɛ wontumi fa ade tuntum ɛnkɔtoto ɛyɛ ade fitaa wontumi fa bibi no mu ɛnkɔtoto bibi abɔnten wo na wonim sɛ bia wɔte bia bi mu obi anim ɛna nipa na ohunu no ɔno te bia na owom no wunim ɛna wo de na wunim no ɛkɔtoto ɔno de na uhunu a ɛna ne wunim no de wamfa wama wadwen anya den ama ɛman no nso sample mo we mi gidi sɛ mra yɛ the reality of life yɛ ka ho asɛm bebree Ebra Obika said there is no comparison between the sun and the moon. What if they shine when it's their time? Ha untim fa wian toto bosome. Awianko bosome sonko. Nemo emu biara ede ne nhene ne ema se ne bre so a. Ewiase no obia na enim ne haw. So wan bi wa no anka wo haw ankyere obi a ohunu. Ebra wusu se bia woni sika wode beto watch no obi watch no kura no enye no na wodwene o ensa na ide be watch no sa ensa no no ni bi obi su eye mpaboa no na obi esu nan sa na wiase ne tie ye onipa bebre a wonum ebo mpa ya de kye adesaye mu senka nyame bɛyɛ ɔmado na bebi a wo anya agina no enka ɔmo nya hɔ a enka ɔmo pɛ na no kyese bia wo so no wo kye nipa bebree nti wo so da nyankopɔn ase da nyankopɔn ase ti bia biara wom nyame asomfo memfa wabrabɔ memfa wasetena memfa tibia wom emfa nkototo bi opanyin bi ka na asem wesen ka wunim eye adeso a eso eye aboa bosoma kotra enka umusa na sa adenti na onante oyi akya na maako so de oni man se onante ya nante ne baako ne mu die be nti ena nante no anana kye no woyi ni maako wunim ewiase obia wone haw enti ebe ewiase asetena saa no a memfa wo de enkototo obi de tibia na owom no mano so ani amanfo bi ekasa etimi kwa akoduru mpempenso bi se nyame kura na wodi ni djuma no nyame wafom nyame wanya de ebi aduma chedi ebi anyame de kodum obi hunu se nka nipa no asa adum na kodi no no antwa yie de ase ne nyame afom nyankopon wona yefa alo lima yurid ni ope ena oye enti wono ena wo so ne nonkofo hwe nemum akwa biara ni ho obetumi aso nyankopon ahwe nyame ama obi sika saa na ohu no saa nipa de sika mfata no de ense nyankopon no ma na saa sika no nyame enim ni oye nyame soso no waya alimun wenim bibia wasaya hakim wono so na enim ni efata odi bibiara eto bibia woseda nyame asomfo waso wanzuru ila man huwa a'la mink fi amri din sa yadi ya ho tutu obi no ewiase sa odo ho betutu obi se be ya wani be so de nyame aya mawa ene hwe wo mo a wo chen wo mo no hwe wonu mum sa wo hwe wonu mo a ebe mo hu se sa nyankopon waye bi amaw
senior meka say uni watch ya mesu obi ensa no kura na de bobo watch no sa ensa no ni bi sika wa anya sika antom paboa emane nya wo haw obi enan no kura na de be hye sa mpaboa no wani bi awo na ebia ope wa anya membo tu fo nyame sobo unye wu firi wiase ebia na wo de beba obi wa wo nkola bebre nkola na nyina soso we nye de onum koken a na we ye wi woton wi obi ye kwenseni de bia on de bia chesa sumbie de sumbie woni bi owiase se ne ba wiase ma we de beba we de ama we de beba enti eni bi na ope nyame wono wonya boni o enti wiase ne de tibia bia no na wo do ho atoto obi a sebi wo nanim na enu no aboa wo amoni aso de nyame ayama wo na wo de ho aseda ma no nemu se ba eye nyame summu a enu de menhwe wachi se wo hwe obi a wo chen no nyame summu a enu no emoa ema wo nyame summu nkwankan ni sentina no brebia na wo hwe wo mo a wonum echen e nyamesum mu wo mo amanyamesum ekonkan enu be boa ma wo so hu se sa me kwa sa ma ka akiri o nyamesum no mu enti wo se me yere me ho wo se me bom ho moden enu no eboa me hu asuma siseni a wone ne ma ne yere no esitie no o mani age o mo ho pa mesum pese mesum yebi be mfum so bi anim seni asuma si wo bon ho moden ewo nyamesum mu anase no kura na kenkan mu no mesum me pese me bom ho mo de na mesum yebi eno de eboa e ma wo so nyamesum no enkan ko etimi eden etimi bom Yankopon asomfo wali yasaka baituk komisheni wasima ofie enso de yam Yankopon ayama tibia biara wo mbia no no ada Yankopon ase nemu nyame sumu de emire bia no wo hwe wo mo a mo chen na wo de wo ho abɔ wo mo wo hwe wo mo a mo di wanim na wo de wo ho abɔ wo nom se be ya wo soso no obetimi akɔ wanim e wo nyame sumu Yankopon omoaye nyame omoaye se ya nyane sa ede haw ene bebre nti enkom sheni nyame nse na sumdwe ka no ne kasa no ne fa tosumienu wali yasaka baituk mawfi enso echirimu a nyimidie fo de amaye edoso ne mukakra yeso yepese yedoto adofo anim eno no nyame donko bi no otu ne bafo minim se oso kwato so panyi bi etu eye ne bafo a no atie no de bi atu trim wase ya benay irda bil yasir waqna bima turzak ولا تمدن عينيك إلى رزق غيرك فإن ذلك يؤذيك واسمي با ارضى باليسير كاكرانو بنسو كاكرانو اوانو بنسو دي نيانكوبون دي امانو بنسو وقنع بما ترزق eya duma chede a nyame de ama ono so no boni nso wala tamuddanna aynayka ila rizqi ghayrik wasi de kuta ono memo wani entra eye ne wo no emu wani nkudi eye obi de echi ne wo ne yawo dia mo wani nko no ho ne kuta obi ne nyawo dia enti mo wani entra wo de ema wo de wani nkodi obi nsemu ade echi ودفع إن ذلك يؤذيك
sɛ woyɛ saa ɔsɛ ɛbɛhaw nti obi a okuta ɛyɛ anibiribiri su emire bia wɔ haw mu obi a n'ani bere adeɛ ahotɔ adeɛ ahotɔ paa owiase mu oni bi sɛ tibia bi a wɔn bia no na wɔhwɛ obi enti sanso ɔno wɔhwɛ obi no na ɛma wɔhu ne ho sɛ bebi a ɔwɔ no ɛnyɛ ɛna nyame dɔnko bi soso ne kasa ɛna ɛde ba na wie wɔsɛ ara adunia shay'ain wɔsɛ me hunu wiase sɛ ewiase yɛ no mamienu li wa li ghairi wɔsɛ me deɛ ɛne obi deɛ saa na wiase teɛ adeɛ biara ɛnyɛ wo deɛ ɛwɔ wiase ha no na yɛ obi deɛ yɛni bibi wɔ hɔ a ɛnyɛ obi deɛ me deɛ ɛne obi deɛ wɔsɛ fama kana li fala aqdiruhu qabla waqti wɔsɛ neɛ wɔ me no mintimi mmɔ me ho mmɔden ɛma me nsa nka abrɛ mmerɛ no nsoe mintimi mmɔ me ho mmɔden ɛndi nyankopɔn ɛbrɛ no anim kan wama kana li ghairi na neɛ ɛni wɔ me so a ɛwɔ obi no fala sabila li ilayhi mini ho kwan deɛ a ɛma w'ani ntra neɛ wowɔ no ɛma w'ani ɛntra neɛ wowɔ no ɛma w'ani nkodi ɛyɛ obi deɛ akyi ɛba saa ɛbɛhaw osuani bi busa kɔmhyɛni ɔsɛ ya rasulallah dullani ala amalin in amiltuhu ahabani allahu wa ahabani annas ɔsɛ nyame ɛsomafoɔ kyerɛ me dwumadie bi a saa dwumadie no sɛ medi a mɛnya otumfoɔ nyankopɔn ne dɔ nyame ɛbɛdɔ me nyame ɛbɛpene me so wa ahabani annas enipa so a me ne wɔ no edi nsa wɔ so no mo so bɛdɔ me na sɛ osuani no ɔpɛ nyankopɔn dɔ ɛsa pɛ nipa dɔ kɔmhyɛni ka kyerɛ ne sɛ izhad fi dunya yuhibbuka Allah yiw ani firi wiase so dan wɔti ma wiase nyame bɛdɔ sɛ wonya obi a oni biri wiase a nyame bɛdɔ wɔse ɛna wazhad fi ma inda nas amanfoɔ adeɛ amanfoɔ nsɛm adeɛ nso memu ani mmere sɛ wani ambere obi adeɛ sɛ oni ni asɛm wani biri obi sika ɛna woni no asɛm ɔbaa na ɔso ɔpɛ no saa ɔbaa no wate sɛ bɛma bi aba fie hɔ wo so wo de pɛsɛ okɔtwe na namu a na wo momu kɔhyɛ hɔ ɛda ni asɛm opere ɛbɛ ɔbɛnya ho tan adeɛ na ɔpɛ no a wɔno wɔbɔ no mɔde sɛ nsa bɛka no na afei na wotwetwe na namu enti sɛ wo pɛsɛ nyame dɔw a da wɔti ma wiase ɛmo ni mmere wiase sɛ wo pɛsɛ amanfo so dɔw a ɔmo nsɛm adeɛ no mɛma wani ɛnyɛ dɛn ɛmmere هذا ما عندي والعلم عند الله وبارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. Yeye opese usika ekanyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese udua ba bi ebeboa wa asasi so ha ene dan kwa ma temuada sene de bia bom paye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ene wo ha onyina to acha mam online media network odawa fikasiem a ye di nyankopon wasem brem wa santitwi hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia omwa say ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesom pensempesemu eni dwumadie foforo
akeka owo Ghana ibi boa yen ewo Universal Merchant Bank I Trinity afrenu UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 and now your mobile money number is 0246751175 edine edaso ne Mam Online o amana ne so a ubetimi ayibi abo adwumadie ewo Swift code MBGHGHAC02139560219 hwan ne bebo otumfo nyankopon bosia na wabone moho ede amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.